Shalom Moria, sepaksana kita PA Moria, mencuah-cuah menbanta kerinana. Ope dengar si benakan PA Moria anta, si puji Tuhan ta, rende kita ibas kitab nendenta nomor 388 ayat sada se-2. Sabab kam si nampati aku, teruka mengdurende aku, diraska meriah ukurku, oh di bata kam sekawalku, oh di di batangku, kudahi tedek hatiku kan, mesi kelakunan nandangi kam, teskentane si enggo kerang, bagai memuasna tendingku. Bantu Tuhan di batangku. Toto kita Tuhan Yesus kentisik nari bagikan kami karena katandu ngerana kam sebab kami nggosikap megikenca. Ibas Yesus Kristus singajari kami ibas PA kami enda kami toto. Amin. Kata dibata sisehman banta kekelengan Tuhan kam Moria ibuat ibas Filipi bindu telu ayat 10 pitu seh 20 sada. Legenda kata dibata. Oh senina-senina tetaplah usih aku, enggo itamaken kami kalak siman usih hendu. Maka perdiatekenlah kalak singgo ngikutkan usihene. Enggo megati sienda ku kataken man bandu. Canah genduari ku ulihi alu iluh mambur. Enterem kalak si kegeluhenna arwanca ia perimbang ras kayu persilang Kristus. Kalak si bagai lawes nalaban silang kempak kebenen. Sebab di batana eme praten kulana. Megah yakapna ibas si patut yakapna mela. Jana si ukurina karena barang doni ngenca. Tapi kita warga surga kap. Genduari alu ate metedeh sitimai kerehen sing kelini kita isurga nari. Ema Tuhan ta Yesus Kristus. Isalih kena mepagi kulanta si kote dengan sir masap-masap enda. Jadi bali ras kulana si mulia. Sie banci ilako kena dikiteken ibas ia lit kuasa guna ngelakoken sie kerina. Sehijenda pengogen karena PA
Moria. Tema sisah man banta Moria kekelengan Tuhan. Kita warga surga kap. Ibas surat Filipi enda tujuan Paulus nuliskan surat enda khususnya ibas bahan PA Moria anta enda mencidahkan kepastin keselamatan. Jadi man bandu Moria bahan PA Moria sekali enda ingatkan man banta maka kepastin keselamatan ibas Yesus ngenca. Kepastin keselamatan ibas Yesus ngenca, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Si pertama. Maka si kedua kan Moria kekelengan Tuhan. Arah PA Moria enda isingetkan man banta krina gelah Moria ngasup min cidahkan biak-biak warga surga. Ibas krina dampar kegeluhenta. Jadi adinggo jaminan keselamatan enggo ijamin Yesus Kristus. Rebanca kita jadi warga surga. Cidahkanlah buktina. Ibas kegeluhenta si tep-tep wari. Adi Paulus Moria kekelengan Tuhan. Si enggo ibentasina. Enggo ilako kena. Maka pang Paulus ngatakan sausihlah aku nina. Sebab Paulus pas kegeluhan kai sindube iagah kena si ibangga kena rikutkan kini dagingan rikutkan penilaian dunia enggo ipedirepna ya enggo ipedirepna bagi sampah. Jadi anggapna sampah krina sindube jadi kebanggaan akapna rebanca ia hebat kenca jumpa ras Yesus sekrina ipedirepna ianggapna sampah. Sampah di pas bahasa Yunani skubala artinya kotoran sila erguna. Jadi Moria pangan siasuhi sirguna asangken sila erguna. Kotorane ambakkenlah ulah susun-susun jadi inatik kari ngenca rebanca latih ngenca siakap rukur. Maka Moria kekelengan Tuhan adi kita nggoras Tuhan Yesus biak-biak Tuhan Yesus enda muncul ibas dirinta enda jadi perayaan ta si usihlah Tuhan Yesus si usihlah Paulus ya alu bagai kita warga surga lah terjeng cakap ngenca lah terjeng si belaskan tapi benar-benar kita warga surga. Jadi adinggo warga surga tandana litbas kita pasti adinggo so pagi pak sana me masuk surga kange kita. Ibaratnya adik kita keluar negeri harus lihat tanda pengenal si ibaba. Kelahna banci iakui kita luar negeri. Kita ibas negara antegia lit tanda pengenal. Si gelari KTP. Tandana kita warga negara enda. Jadi la ilegal. Tapi resmi. Maka bahan PA Moria atas kalenda kita warga surga. Kita berarti golik tanda. Tandana kita warga surga. Maka lawan silam ading golik tandana kita pasti masuk surga sebab Tuhan Yesus enggo menjaminisa saja Moria kekelengan Tuhan mon lupa kita bahwa sana kita warga surga makana si perimbang rusur kayu persilang ya lupa kita renalem berpengendesman Tuhan Yesus sebagai rupana maka Paulus na isingat kena mambur iluhna ngenin kalak sebagai rupana arkiteken kai sebab ujung-ujungna kari jumpa kebenen ngerasa lalak kalak sebagai rupana adi iperimbang na kayu persilang adila ijadikan na Tuhan Yesus darahna nelamatkan dirina jamini keselamatanna
nandangi bendeng ia rasa lalap. Natap sebagai rupana mambur iluh Paulus. Maka kita moria kekelengan Tuhan. Mari ulah si perimbang kayu persilang. Sialokenlah Yesus Kristus singgun jamini keselamatan ta. Ulalip nari si deban si nomor sadaken. Tuhan ta Yesus si nomor sadaken. Ibas situasi ta kedua rienda pe. Ulah pula ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari. Amin nape pandemi COVID-10 siwa. Rebanca latih siakap rukur. Adi ras Tuhan Yesus. Yang gunjamini kita. Lenga si toh kai si terjadi bas kegeluhan ta. Uga masa depan ta. Uga karena wari-warinta. Tapi adi ras Tuhan Yesus nggo jamininya. Jadi moria kekelengan Tuhan. Kita warga surga kap. Cidahkan. Kita warga surga. Tentu beda. Warga surga ras warga neraka. Adi warga surga penuh sukacita, kemalaman ate, damai. Contohkan kami bagi kalak si baru ridi, rasila ridi. Tentu teridah arah perilakuna, arah gayana. Adi ngoridi segar, cerah. Tapi adi lari diridi, panasan banci, lanyaman, kurang rimna. Jadi kita di warga surga, cidahkanlah maka kita warga surga. Pangan kita bagi kamoria lapakendu kalung salib, tapi kegeluhendu mencerminkan kehidupan Kristus. Asangken pakendu kalung salib, tapi kegeluhan du lancidahkan uga kegeluhan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi si paling majile pakendu kalung salib kegeluhan du pe bagi Kristus. Enda makana mantap. Jadi cidahkanlah kita warga surga kap Tuhan Yesus enggo njamini keselamatan ta. Lalit singasup njamini keselamatan ta sekatan Tuhan Yesus ngenca. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ertoto kita. Enggo bagikan kami katandu ibas pe amoria kami Tuhan, pengharapan kami. Ngasup kami cidahkan. Ugakin biak-biak warga surga. Di tengah-tengah kegeluhan kami ras elabo jadi beban ibas kami, tapi kemalaman nate. Laku kami ergiah-giah mencidahkan singena ate Tuhan ibas kami mengimplementasikan kegeluhan warga surga di tengah-tengah dunia dah. Alo kendu toto kami dari ibas Yesus Kristus kami toto. Amin. Mari si pepulung persembahan ta, si puji Tuhan rende kita ibas kitab Dendenta nomor 386 ayat 1-2. Tuhan kau permakan geluhku, makalah kekurangan aku. Di tengah malbal si merata, geluhku dipesenang kendu. Oh Tuhan kau pernah lemenku, temani nu ibas dalanku.
si pebulat ukur taras kitar toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ngoi pepulung kami persembahan kami Tuhan, pasu-pasundu persembahan kami enda, ras pegegah hidup kami kerina ngawani perpulungan du, gelang ngasuk kata wari paksa pengatakan bujur, ku lebih-lebih Tuhan. Ertoto kami nandangi kerina Moria, si paksana genduari, ikut PA, arah video enda. Pegegah hindu kini teken pengarapan Moria. Bagepe, jadi kendu Moria, jadi alat ndu, gunan cidahken, ugakin warga surga di tengah-tengah dunia enda. Ertoto kami Bapa nandangi pengurus Moria, baik tingkat runggun bagepe sektor. Tek kami, Tuhan sinjaga kawali pengurus Moria kami enda, Tuhan simregang kepentar. Maka ergiah-giah pengurus Moria, kata wari pak sape, guna peteguhi kini teken Moria dui belang-belang runggun ras sektor, amin nape ba situasi pandemi COVID-10 siwah enda. Jaga kawalindu pengurus Moria kami, subuk keluargana pencarina, rikutkan peras kerina, sura-sura di tengah-tengah kegeluhana. Ertoto pe kami nandangi Moria kami Bapa, ibas pendahin, ibas jabu, rikutkan pe Bapa, ibas perbeben, Moria kami singangkat kensa, kami simberikan serpang pula, gelah perbeben si jumpai Moria kami pe, ban si enda lepas pula, ibas diri Moria kami, adilit paksa genduari Moria kami, paksana gulut ukurna, latih yakapna rukur, bagepe, lid kecedan ate, Tuhan simpegegehi Moria kami, Tuhan singapuli, gelah nese-nese siti kecedan ate, rikutken pe, perbeben si ijumpai Moria kami tengah-tengah kegeluhana. Ertoto pe kami o Bapa, karena Moriandu, ajarindu Moria, gelah tetap ngasup ia mabai, isi jabu, guna jadi persembahan si mahuli ilebe-lebe Tuhan. Moria banci alu mahuli berkomunikasi ras mambre bagai peras anak-anak. Moria sabar ibas ngadep-ngadep situasi sila bagi ukur. Bagai Tuhan ertoto kami adilit Moria paksa genduari sangana sakit. Tuhan si masu-masu tambar si pakai kena. Ingat kami Tuhan Moria kami enda ijapa peya ringan. Ibas ia berjuang ngelawan pinakit pas daging kulana. Tuhan tetap sinampati Moria kami enda. Bagai Bapa ertoto kami nandangi Moria kami si berulang tahun ibas bulan Juli enda. Pasu-pasundu Moria kami si tambah umurna, si tambah usiana, gelah tambah ka kemalaman ate, tambah kedewasaan kini teken Moria kami. Belara dengar si pindo kami basapat kami, tapi tek kami Bapa, maka Tuhan goleben meteh kai keperluan ibas kegeluhan kami. Alo gendu toto kami darah kami bas Yesus Kristus mengajari kita pertonton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarni babadi amin, rahmin kerajandu, sehlamin pratendu bas dunia enda bagini surga. Mereka mang kami akan cukup bas waris ndah enda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalah empak kami. Olamin kami bawa kami bas percubaan, tapi ulangilah kami durus ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Salam mejuah-juah. Jumpakah kita ibas PA Moria berikutnya.